अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपसे ज़िक्र करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं, सीनियर जज जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा, उन्होंने और उनकी अहलिया ने रज़ाकाराना तौर पे अपने तमाम असासे जो है वो जारी कर दिए हैं आवाम के लिए। और उनका कहना ये है कि वुमेन एक्शन फोरम ने अगस्त 2020 में एक एप्लीकेशन भी दी थी और मुतालबा किया था कि आइन के आर्टिकल 19A के मुताबिक जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज साहिबान हैं, और पांचों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और जज साहिबान, और तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं, और आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे और मेजर जनरल से लेके ब्रिगेडियर के ओहदे तक जो है कम अज़ कम ये अपने असासे ज़ाहिर करें। और इसी तरह जो नेवी और एयर फोर्स में उस ब्रिगेडियर की लेवल तक के जो अफसर हैं, उनके जो ओहदे हैं, वो अफसरान भी जो है ये अपने असासे ज़ाहिर करें और अपनी मुराद जो है उसकी तफसील भी बताएं कि उनकी तनख्वाह कितनी है, कितनी गाड़ियाँ उनके पास हैं, मुलाजमीन कितने हैं और उनको क्या क्या मुराआत हैं। तो बहरहाल ये मुतालबा किया गया था। उसके बाद इसी तनाजुर में जो है जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने जो और उनकी अहलिया ने अपने असासों की तफसील दी है। तो वो बताते हैं कि 2018 में काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की 1.5 करोड़ रुपए की आमदन हुई और उन्होंने उस पे 22 लाख रुपए का टैक्स अदा किया। 2019 में उन्होंने बताया है कि 1 करोड़ 70 लाख रुपए की उनकी इनकम हुई, जिस पे उन्होंने 17 लाख 90 हज़ार रुपये इनकम टैक्स अदा किया। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बताया कि 2020 में उनकी जो आमदन है वो 2 करोड़ 10 लाख रुपए है, जिस पे 22 लाख रुपए उन्होंने जो है टैक्स अदा किए। उन्होंने बताया कि कराची के डिफेंस के एरिया फ़ेज़ 2 में उन्होंने एक प्लाट ख़रीदा था 800 गज़ का, जिस पे उन्होंने मकान भी बाद में बनाया। और ये जो प्लाट की ख़रीदारी और मकान बनाने के हवाले से उन्होंने बताया कि जब वो वकालत किया करते थे तो उस ज़माने में उन्होंने ये ख़रीदा था। और उन्होंने बताया कि 800 गज़ का डिफेंस में एक और उनका कराची में प्लाट है, और 200 गज़ का एक कमर्शियल प्लाट भी डीएचए में उनका है। और वो भी उन्होंने जो है दौरान वकालत जो उनकी आमदन थी उस ज़माने में ख़रीदा था। जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के बकौल कि उनका जो ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेज़िडेंसी है उससे मुलेका एक प्लाट है, उसमें आधा हिस्सा जो है उनको वालिद की तरफ से विरासत में मिला, लेकिन उसमें से ज़्यादातर प्लाट पे जो है वो हुकूमत ने कब्ज़ा कर रखा है और वो उसकी जो है कोई यूज़ नहीं है उनकी। उन्होंने बताया कि लाहौर के डीएचए फ़ेज़ 1 में भी उनका एक मकान है 1 कुनाल का, जो उन्होंने लेटन रोड कोयटा पे जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो पार्शली उन्होंने बेची थी, तो वहाँ से जो आमदन हुई थी तो उससे उन्होंने लाहौर के डीएचए में घर खरीदा था, और वो घर जो है अब उन्होंने किराए पे दे रखा है। उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी दी है, और एक बैंक अकाउंट जो है उसमें उन्होंने बताया कि 4 करोड़ 10 लाख रुपए की कैश पड़ी है पाकिस्तानी रुपयों में, जबकि 40 लाख रुपए के मालियत के उनकी एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में भी वहाँ पर पैसे पड़े हुए हैं। उन्होंने बड़ी तफसील के साथ ये बात भी बताई है कि जब वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे या सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो उस दौरान उन्होंने कोई प्लाट नहीं लिया, और एक मरतबा उनको पेशकश भी हुई थी कि प्लाट आप लें, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली थी और वो प्लाट उन्होंने नहीं लिया था गवर्नमेंट से। उन्होंने ये भी बताया कि वज़ारत दाखिला ने एक एसआरओ जारी किया था अगस्त 2019 में, जिसके मुताबिक जो आला अदलिया के जजेज़ हैं उन सबको एक जो प्रोहिबिटेड बोर है, ममनुआ बोर का एक असलहा दिया गया था। तो दीगर जज साहिबान ने काफ़ी तादाद उन्होंने तो लिए थे, लेकिन इन्होंने कहना है इनका कहना ये है कि मैंने वो भी वापस कर दिया था, और मैंने वो जो ममनुआ बोर का मिल रहा था असलहा, वो भी लेने से उन्होंने माजरत की थी। उन्होंने अपनी जो मिलने वाली मुराद हैं उस हवाले से भी डिटेल में बताया है कि उनकी ऑफिशियल रेजिडेंस है एक इस्लामाबाद में, जहाँ पर उनके 2 मुलाजमीन हैं, एक कुक भी है और एक पार्ट टाइम माली भी है।
اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو ہے 600 لیٹر تیل جو ہے ملتا ہے۔ 2 سرکاری گاڑیاں 2015 ماڈل کی ہونڈا اور 2017 ماڈل کی ان کو ملی ہوئی ہیں، اور 2 گاڑیاں اور ایک جیپ ان کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، اور وہ بھی انہوں نے اس میں ظاہر کی ہے، اور بتایا ہے کہ انہیں جو ہے وہ تقریباً 3,000 لوکل کالز جو ہیں وہ ٹیلی فون لائن پہ فری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں ماہوار 2,000 یونٹ تک بجلی اور 2500 جو کیوبک فٹ گیس ہے اس کی بھی جو ہے وہ فری ملتی ہے، جس کی گورنمنٹ جو ہے پیمنٹ کرتی ہے، اور یہ غالباً تمام ججوں کو یہ مراعات آفیشیل حیثیت میں دی جاتی ہیں۔ بیان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ان کی بیگم ہیں سیرینا عیسیٰ، ان کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لنڈن میں بھی ٹیکس ادا کرتی ہیں باقاعدہ طور پہ، اور پاکستان میں بھی ٹیکس بھرتی رہتی ہیں، تو ان کی جو املاک کی ڈیٹیل ہے وہ بھی بتائی ہے کہ 3 جو ان کی آف شور پراپرٹیز ہیں لندن میں، اور وہاں بھی اس کا ٹیکس بھرا جاتا ہے، اور یہاں جیکب آباد میں ٹھل تحصیل میں ایک 24.7 ایکڑ زمین ہے ایک جگہ پہ، اور دوسری جو 148 ایکڑ سے زائد ایک جگہ پہ اور زرعی اراضی ہے جہاں سے ان کی زرعی انکم بھی آتی ہے۔ سرینا عیسیٰ نے بھی بتایا کہ ان کی 2018 میں جو آمدن ہے وہ 40 لاکھ تھی، اور اس پہ انہوں نے 5 لاکھ سے زائد جو ہے وہ ٹیکس بھی ادا کیا، اور اس کی ڈیٹیل بھی انہوں نے فراہم کی ہے۔ 2019 میں سرینا عیسیٰ نے اپنی آمدن 53 لاکھ روپے ظاہر کی ہے، اور اس پہ انہوں نے جو ہے 8 لاکھ سے زائد کا جو ٹیکس ہے وہ ادا کیا ہے، اور 2020 میں انہوں نے بتایا کہ 66 لاکھ روپے کی ان کی آمدن ہوئی، جس پہ 10 لاکھ روپے انہوں نے ٹیکس ادا کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کراچی کے شاہ لطیف ٹاؤن میں ان کا ایک پلاٹ تھا، اور اس پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے، اب وہ پتہ نہیں ان کو ملے یا نہ ملے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کے سیونگ سرٹیفکیٹ ہیں، جبکہ 1.5 کروڑ روپے کیش جو ہے ان کے بینک اکاؤنٹ میں موجود ہے، اور 2.5 کروڑ روپے کے برابر فارن کرنسی جو ہے ان کے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں موجود ہے، اور یہ جو ہے انہوں نے اپنے اثاثوں کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ سرینا عیسیٰ نے بتایا کہ 33 سالہ ان کی ایک بیٹی ہے جو پاکستان میں رہتی ہیں، اور وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنا ٹیکس بھی ادا کرتی ہیں، شادی شدہ ہیں، جبکہ ان کا بیٹا جو ہے 30 سال کا ہے، وہ لنڈن میں رہتے ہیں، کام بھی وہیں کرتے ہیں اور ٹیکس بھی وہیں بھرتے ہیں۔ تو جو یہ ٹوٹل ان کی جو ہے فیملی ہے، اور ٹوٹل اثاثے جو ہے انہوں نے پبلک کر دیے ہیں۔ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بڑی شاندار روایت قائم کی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ دیگر جج صاحبان، اور جو جس طرح وومن ایکشن فورم نے مطالبہ کیا تھا کہ وزیر اعظم، وفاقی وزراء، صوبائی چیف منسٹر، اور یہ جو تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور ان کے جو اہم افسران ہیں، وہ بھی اپنی اس طرح کی چیزیں جو ہے مراعات، تنخواہیں اور ڈیٹیل جو ہے پبلک کے ساتھ شیئر کریں، تو اس سے ایک پبلک اور گورنمنٹ میں ایک ٹرسٹ اور اعتماد سازی جو ہے وہ پیدا ہوگی، پتہ بھی لگے گا کہ کیا چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں اس پہ یہ اچھی ایفرٹ ہے انفرادی طور پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی فیملی کی، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ دیگر جج صاحبان اور جو دیگر عہدیداران ہیں وہ بھی ان کو فالو کریں گے، اور ایک اچھی روایت پاکستان میں قائم کریں گے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔